bro and sis, kami po at taga Dalagit Church at nais po naming mag-alay ng sayaw para sa ating makapangyarihang Diyos. Amen. Tienes mucho sentido si tú le das por y yo creo que va a tentar tú debido de estar quede su posibilidad cuando tú te tú le das at the stage could be friends. I need my heart, feeling to him. Para buhay ka mahal Tuloy ito ko at pinagsuot ay kuking pairakin kung ibig kong bukan tutulbit kami Uhtun tuloy karidin Tabarhin Kadrikurkush, hari maktabikurdi, kusarabi tulik shutin murgut ko. Isnara kudursa, uksitik desen, mohli gata shudya. Tulik gata shudsukumut, mohli edset kudin. Awliya macam bisnes itu edset kudin kwen. At the